শফিকুল, অবশ্যই আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন। জানতে চাই সর্বশেষ সেখানে কি খবর দেখতে পাচ্ছেন, এবং রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী আমরা খবর পেয়েছি ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছেন। সার্বিক পরিস্থিতি জানাবেন। ছবিতে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন এরই মধ্যে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান তারা দুজনই এই জাতীয় ঈদগাহে প্রধান ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করার জন্য এখানে এসে পৌঁছেছেন। একই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি মন্ত্রিপরিষদ সদস্য সহ প্রধান বিচারপতি ছাড়াও অন্য বিচারপতিগণ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা রয়েছেন তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই জাতীয় ঈদগাহে এসে পৌঁছেছেন এবং এই মুহূর্তে ঈদুল আজহার যে জামাত সেই জামাত শুরু হচ্ছে। আমরা সরাসরি আপনার মাধ্যমে দর্শকদের সেই জামাতের ছবি দেখানোর চেষ্টা করব। রয়েল চেয়ারটা কোথেকে এলো? ঈদুল আজহার নামাজ শুরু হবে। আমরা সকলে প্রস্তুতি গ্রহণ করি। মেহরবানি করে আমরা কেউ কথা না বলি। এখন নামাজ শুরু হবে, কেউ কথা না বলি, মেহরবানি করে। নামাজ শুরু হচ্ছে ভাই, নামাজ শুরু। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا
وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد সম্মানিত মুসল্লিয়ান ইকরাম, আপনারা সকলেই শান্তভাবে বসুন। খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। এখন খুতবা পরিবেশন করছেন বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সম্মানিত খতিব মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল মালিক হাফিজাহুল্লাহ। الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن القربان إن الأضحية عبادة عظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإن هذه العبادة عبادة الأضحية والقربان
يعلمنا ويذكرنا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام لا تذبح إلا بسم الله، فما ذكر عليه غير اسم الله فهو ميت فهو لا يجوز أكله ولا يتأدى به ولا تتأدى به عبادة القربان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فهذه العبادة عبادة التوحيد وترك لجميع أنواع الشرك. نقول عندما نذبح ما رزقنا الله من بهيمة الأنعام دعاءين، كلمتين من الدعاء